तौबा के बारे में क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला माफ कई कर दफा देते हैं। यकीन आता है, तौबा कई दफा करें, होता है दिल कि से नहीं करें, होगा। तौबा पे यकीन ना करना भी एक यकीन रखें। चीज़ है हाँ, जिससे तौबा करनी चाहिए। यकीन से सही बात जी, है। मैं कहती हूँ अल्लाह कहेगा बहुत ही आसान ले लिया ना आपने। नहीं, क्यों आप अल्लाह को इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? सही बात है। आपको क्या हक बनता है कि अल्लाह के बारे में आप कहो कि इतनी आसानी से तौबा कबूल नहीं करेगा? के बारे में जो लोग शिरक कर रहे थे, अल्लाह के नाम के साथ और नाम जोड़ रहे थे और उन्होंने उससे तौबा की, कत्ल से तौबा की, ज़िना से तौबा की, उनका जिक्र सूरह फुरकान में है, ठीक है? और को अल्लाह ताला सिर्फ माफ़ नहीं करेगा, उनके गुनाहों को अच्छाइयों में बदल देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, यकीन है इतनी बेटा, ज़्यादा है। इसी पे तो और फिर चलते रहे ना। इसीलिए तौबा, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान आता है। और मैं ये भी बात कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई आए और कहे कि मैंने बड़े जल्दी करोगी लेकिन अपने आप को नहीं, ठीक है ना? नहीं, आप अपने आप को उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से आप किसी और को देखती हो, क्योंकि जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा हूँ। मेरा रब माफ़ करने वाला है, मेरा रब दरवाजे खोलने वाला है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं बार बार देता हूँ, मैं देते हुए थकता नहीं हूँ। 1000 बार देनी होगी मैं 1000 बार दूँगा। कबूल हुई है? नहीं, वो तो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभी वो क्या नहीं है, अभी वो नबी नहीं है। और फ़ौरन सूरतुल क़सस में अगले अल्फाज आते हैं, रब्बी ये कि अल्लाह ताला ने उसकी इस्तिग़फ़ार कबूल कर ली। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कोई नई वीडियो लेके आ गई हूँ जो कि नुमान अली सर की वीडियो ही है और इस वीडियो का जो टाइटल है वो है स्टॉप क्वेश्चनिंग अल्लाह फॉरगिवनेस। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों को माफ़ ही कर देते हैं। अगर हम दिल से माफ़ी माँगेंगे तो अल्लाह ज़रूर अपने बंदों को माफ़ कर देते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर हम अल्लाह से माफ़ी माँग रहे हैं तो वो हम दिल से माँगे। ये नहीं है कि हमने अल्लाह से माफ़ी माँगी और हम फिर वही उसी उसी गलत कामों में लग गए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर वो हम अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम इस वीडियो में इन्होंने और क्या बताया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तौबा पे यकीन ना करना भी एक चीज़ है जिससे तौबा करनी चाहिए। जी, मैं कहती हूँ अल्लाह कहेगा बहुत ही आसान ले लिया ना आपने। नहीं, क्यों आप अल्लाह को इतना मुश्किल क्यों बना रही हो फिर? आपको क्या हक बनता है कि अल्लाह के बारे में आप कहो कि इतनी आसानी से तौबा कबूल नहीं करेगा? जैसे अब मेरी उम्र है इतनी, लेकिन एक वक्त है कि मैंने इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। नीयत ज़रूर होती थी कल से पूरी, वो पूरी नहीं हुई है। तो अब वो जो एक रहता है उसको किस तरह आप अब तौबा कवर के तो बारे में नहीं हो अल्लाह ने क्या सकती कहा है? हैं। तौबा के बारे में क्या कहा अल्लाह ताला ने? अल्लाह ताला माफ कई कर दफा देते हैं। यकीन आता है, तौबा कई दफा करें, होता है दिल कि से नहीं करें, होगा। तौबा पे यकीन ना करना भी यकीन एक रखें। चीज़ है हाँ, जिससे तौबा करनी चाहिए। यकीन से सही बात जी, है। मैं कहती हूँ अल्लाह कहेगा बहुत ही आसान ले लिया ना आपने। नहीं, क्यों आप अल्लाह को इतना मुश्किल क्यों बना रही हो फिर? सही बात है। आपको क्या हक बनता है कि अल्लाह के बारे में आप कहो कि इतनी आसानी से तौबा कबूल नहीं करेगा? जब नहीं, अल्लाह कह बहुत रहा है आसान बना अफ़ल्लाहु लिया अम्मा ना सलफ़, बेटा। देखें ज़िना से तक़ारुब किया गया है या उसकी तशबीह दी गई है रिबा के साथ ना, और रिबा के मामले में कह दिया है अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, जो हुआ वो हुआ, ठीक है? तो नमाज़ों के बारे में जो लोग शिरक कर रहे थे, अल्लाह के नाम के साथ और नाम जोड़ रहे थे और उन्होंने उससे तौबा की, कत्ल से तौबा की, ज़िना से तौबा की, उनका जिक्र सूरह फुरकान में है, ठीक है? और क्या कहा उनके बारे में? उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। वो ऐसे लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला सिर्फ माफ़ नहीं करेगा, उनके गुनाहों को अच्छाइयों में बदल देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, यकीन है इतनी बेटा, ज़्यादा है। इसी पे तो और फिर चलते रहे ना। इसीलिए तौबा पर शक नहीं करना चाहिए, सही। और तौबा पे शक करना अल्लाह के साथ बदगुमानी होती है, ना करें। एक और चीज़, हिदायत ज़्यादा पाने के लिए क्या कोशिश हो सकती है? ज़्यादा हिदायत का क्या मतलब है? मतलब सही हिदायत पाने तो के क्या लिए गलत दिल से, हिदायत है जैसे अभी? दिल मुड़े ना, नमाज के लिए आंटी जी, दिल ये खींचे, सवाल इसके लिए दिल खींचे। इस सवाल के पीछे ना मेरे नज़दीक एक एग्जाइटी होती है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो काफ़ी नहीं है, जी ऐसा। और मैं जो हूँ वो हर तरीके से नाकिस हूँ। अपने ऊपर ज़्यादा हम ज़्यादती करते हैं। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी जो कर रहा है ना, अल्लाह ताला के अहकाम को मान रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, तुम्हारे अमाल में से कुछ भी नहीं लेगा वो। कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला हमें तसल्ली देता है और हम अपने आप से तसल्ली छीन लेते हैं।
ہم بے چینی میں رہنا چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بے چینی میں ہی اصل ایمان ہے. صحیح. لیکن یہ دین جو ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان آتا ہے. اور میں یہ بھی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں توبہ کرنا چاہتی ہوں, رائٹ, آپ کیا کہو گی اس سے؟ آپ کہو گی توبہ کرو, اللہ معاف کرے گا. آپ اس کو تسلی دو گی, یعنی آپ اس کو تسلی دینے میں جلدی کرو گی, لیکن اپنے آپ کو نہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ اپنے آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتی جس نظر سے آپ کسی اور کو دیکھتی ہو. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہم ایک تو ایک روحانی مسئلہ ہے, ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے. نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے نا ہمیں ہر چیز کے بارے میں گلٹ کیا جا رہا ہے. تم نے یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, یہ غلط کیا, اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, ایسا کرے گا, ایسا ہوگا, ویسا ہوگا, فلانے نے تو اتنی نمازیں پڑھی, پھر بھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں, اور یہ پھر بھی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں, پھر بھی اللہ خوش ہے کہ نہیں. یہ بار بار اللہ کے بارے میں جو بدگمانی ہے نا, یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہے, اور اس وجہ سے ہماری روحانیت پہ بھی اثر پڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد انا عند ظن عبدی بھی, جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا ہوں. میرا رب معاف کرنے والا ہے, میرا رب دروازے کھولنے والا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں بار بار دیتا ہوں, میں دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہوں. 1000 بار دینی ہوگی میں 1000 بار دوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا, نبی نہیں تھے ابھی, نبی پہاڑ پر جا کر ہوئے ہیں, وہ طور پر جا کر ہوئے ہیں, اس سے پہلے کی بات ہے. یعنی وہ ایک عام مسلمان ہے اس وقت, ہے نا, اور ان سے غلطی سے قتل ہوا ہے. قتل ہوا ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ فوراً استغفار کی ہے. ٹھیک ہے نا, اور جب استغفار کی ہے تو کیا ان پر وحی آئی ہے کہ ان کی استغفار قبول ہوئی ہے؟ نہیں, وہ تو ابھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ ابھی وہ کیا نہیں ہے, ابھی وہ نبی نہیں ہے. اور فوراً سورۃ القصص میں اگلے الفاظ آتے ہیں, ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین, میرے رب جو انعام تو نے مجھ پر ابھی کیا ہے اس کی وجہ سے میں آئندہ کبھی مجرموں کی حمایت نہیں کروں گا. کیا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر؟ ان کو صلاحیت دی تھی استغفار کرنے کی. یعنی استغفار کرنے کی نعمت جس کو مل جائے نا, اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی استغفار قبول کر لی. ان اللہ غفور الرحیم, رائٹ. ایک چیز کل آپ اور کہہ رہے تھے کہ میں نے انسان پہ بہت بوجھ ڈالا ہے, آپ کسی کو سمجھا رہے تھے. ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے, ذمہ داری. جی. اور بوجھ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی ایسا نہیں بیٹھ کے کہہ سکتا اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. یا بچوں کی فکر ہوگی, یا والدین کی فکر ہوگی, یا اسپاؤس کی فکر ہوگی, یا اپنی فکر ہوگی, یا معاش کی فکر ہوگی, یا اپنی کیا نام ہے سلامتی کی فکر ہوگی. فکر کے بغیر انسان کو نہیں بنایا ہوا. امیر سے امیر انسان فکر میں ہے, غریب سے غریب انسان فکر میں ہے. اور یہ فکر ہمارا امتحان ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں نقص ہے. تو یہ تھی ویڈیو, اور بہت اچھی ویڈیو تھی. انہوں نے کافی اچھے سے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں اگر ہم ان سے دل سے معافی مانگیں گے تو. اور پہلے کے جو لوگ تھے ان سے بھی تو کتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں, انہوں نے زنا ہوا ہے ان سے, یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرا, تو یہ گناہ تو بہت بڑے ہیں. اور اللہ نے جب انہیں معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ضرور معاف کر دیں گے. اللہ تو ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں, بس ایک بار دل سے معافی مانگنی چاہیے انسان کو. اور اللہ تعالیٰ یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس ٹائم ہمیں ریلائز ہو جائے کہ ہم سے یہ گناہ ہو چکا ہے تو ہمیں تبھی معافی مانگ لینی چاہیے اللہ سے, اور مطلب وہ کام دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم سے کچھ بہت بڑی غلطی ہو گئی, یا کسی نے کوئی مرڈر کر دیا, اب وہ بار بار اللہ سے وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں اب میرے کو تو اللہ معافی ہی نہیں کریں گے. تو ایسا تو نہیں ہے, اللہ معاف کر دیں گے اگر وہ دل سے معافی مانگے اور پھر وہ اس چیز کو چھوڑ دے. یہ نہیں ہے اسے ریپیٹ کرے جا رہا ہے, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تو ہم اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں. تو اور یہ بھی بات صحیح بتائی انہوں نے کہ اللہ کو ہم جیسا اپنے دل میں سوچتے ہیں یا دماغ میں سوچتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے ویسے ہی ہے. تو گائز یہ تھا میری ریئیکشن. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگی. زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.